attorney, if maisuan mig warrant, unsahon na mo pag-process sa bail. Naatay upat ka klase nga bail. So, depende kung unsay i-avail nimo. Naatay cash bail, property bond, surety bond, and recognizance. So, assuming ganahan ka mag-cash bail, mauni ang usually pangayoon sa court. But again, the court may require more requirements. So, ang kasagaran is mauni siya. You have to secure a certified true copy of the information. Dito nimo makuha sa korte kung asa na file ang imong kaso. 4 sets of 2x2 picture with white background. Dapat makita imong left and right view and also your front view. Barangay certification for bail purposes na naka-indicate ang imong kumpletong nga pangalan o imong kumpletong address. Imong house sketch or sketch map sa imo kung asa ka nagpuyo nga certified sa barangay na ay silyo sa barangay. And also payment of the bail. So asa ka magbayad mo adto ka sa OCC sa korte. Dito ka magbayad sa imuhang bail and then mubalik ka sa korte, ipresento nimong mga documents para ma-issue kag release order. So once mapirmahan ni judge, then pwede na ka makagawas. But make sure nga dala na nimo ni tanang requirements, imong 2x2 certification, sketch map, and imong kwarta, dala na nimo tanan inigadto nimo sa korte. So I hope that's clear, and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zach.